Bonjour, bonjour mon ami, ni messager tena mbele yako kukuletea habari siku ya leo ya kwamba Mungu anataka atengeneze nawe ili kuweka mahusiano kati yake na wewe mpendwa. Teme yetu ya leo inasema juu ya entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Verset ya leo inatoka mlivre ya Matthieu. Matthieu chapitre 18 verset 2 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus appela auprès de lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le déclare, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de cieux. Je répète, Matthieu chapitre 18 verset 2 jusqu'à 3. Jésus appela auprès de lui un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le déclare, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de cieux. Bon, hapa Mungu alikuwa akituonyesha njia, akituonyesha mfano ambayo tunapasha kuiga ili tuone ufalme wa mbingu. Akatutilia mtoto katikati kutuonyesha karakteri zenye tunapasha kuwa nazo ili tuingie mfalme wa mbingu. Na parmi makarakteri za mtoto anakuwa nazo, parmi makarakteri zenye mtoto zinamkuwaka ako tu, c'est naturel kuyeye. Ya kwanza kuko humilité, ya pili kuko simplicité, ya tatu kuko confiance, ya ine purité. Ya kwanza mu makarakteri zenye mtoto anakuwa nazo, ya kwanza ni humilité, ya pili ni simplicité, ya tatu confiance, ya ine ni purité. Asa humilité yake kumtoto ni normal. Mtoto kukuwa na humilité c'est simple, habiombe force hapana. Mtoto kukuwa mpole, bon, ça fait partie de sa nature. Mtoto kukuwa simple, haiombe asukumwe au ambembelezi hapana. Ni natiri yake tu kukuwa simple. Hajitroublake kichwa, hajikorogake, hajikomplikake na vitu ya mingi mingi. Hapana. Mtoto confiance yake iko inconditionnel. Ni mtu mwenye anaweza kupatia confiance naturellement comme ça. Munakuwa baami, munakuwa barafiki. Na akapenda kukuchukia, bon. Juu kuko zengine sura zenye mtoto akaona analia. Sasa mtoto ni mtu mwenye anaweza kamata mkono ya babake au babake anakamata mkono wake, wanaenda na hata uliza kama wanaenda wapi, yeye anaenda, anaaminia tu baba na tunaenda na papa, yeye atasema tunaenda na baba tu, anaenda tu. Mtoto anaweza sinzia mu mikono ya mzazi yake na hata shikwa na oga, yeye anasinzia vya kubakia habimuone, yeye anayua habimuone, papa iko pale, mama iko pale, yeye anasinzia. Mtoto ni mtu mwenye anaweza sikia kenye biko na mfundisha bila hata kudute na mwenye iko na mfundisha. Anaweza sikiliza metrese wake
bila hata kudute kama metresi yake iko na mdanganya. Donc mtoto yeye ni humilité, mtoto yeye ni simplicité, mtoto yeye ni confiance. Confiance yake iko tellement facile, akasema nakupa confiance na amekupatia. Mtoto yeye kujifa mtaratibu, c'est simple, hayombe force, hayombe asukumwe, hapana. Asa kinyi kinanishangaza mulimwengu wa sasa, siku ya leo, wanadamu wamejikoroga, wanadamu wamejidanganya, na ukiwaambia kosa yao watafanya kama vile ni wewe njo unawadanganya, ni wewe njo hauwaelewe. Bana vivre mwignorance, kujifaire croire ke munjia yenye viko nayo, munjia yenye viko ndani njo yenye napasha, njo yenye natakiwa. Or c'est faux. Bana ambelire, kupakala makosa mafuta. Na karakteri kulimwangu ya leo, karakteri ya kwanza yenye inavuma sai ni orgueil. Ni mwepesi uone mtoto wa Mungu na orgueil pembeni. Anaanza na Mungu, akishafanikiwa tu directement karakteri inabadilika. Mungu akishamubariki directement, pole pole anaenda, orgueil inamkamata. Kwa leo kuna watumishi wengi ambao connaissance yenye biko nayo, experience yenye biko nayo ndani ya kazi ya Mungu inawaletea orgueil, mpaka wanajisi kuwa wa vice Dieu, wa adjoint Dieu, wanayua vyenye abo banasema njo vyenye Mungu anataka, vyenye abo banajua njo vyenye Mungu anaruhusu. Mane kujifanya kama vile ni abo njo wamependezwa na Mungu. Kuna kuwa wengine wenye ni wa incredile. Incredulite inavuma sana, ni vigumu uamini. Unajua kweli, unatembea na kweli, lakini kuiamini, kuikiri inakuwa nguvu. Watatu mwenye anajitokeza ni materialiste. Mubale ba materialiste, mubatoto wa Mungu kwa leo, Yesu anawaonya ndani ya kitabu kya Matthieu chapitre 23 verset 23. Njo kwenye anawaambia ki malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'année, de toutes choses en fait, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Écoutez bien, vous laissez ce qui est important dans la loi. La justice, la miséricorde, la fidélité. Munakimbilia masadaka, munakimbilia masakrifisi sana, munasahau haki, rehema na utaratibu, ukweli. Ndugu yangu, Mungu anataka utengeneze naye, na Mungu anataka atengeneze na wewe. Kwa siku ya leo na kuomba na kusii, msikilize Mungu.
kwa sababu Mungu anataka atengeneze nawe. Kunakuwa mtu wa nne, tumesema watatu yeye ni kutafuta maintere. Ye evangelisation yake inaikala juu ya materiel, juu ya sadaka. Asa wa nne ye ni obstiné, il refuse de se laisser transformer ou de se laisser convertir. Mane ye kwa ule obstiné wa sai, mulimwengu wa sasa, obstiné anasikia neno lakini kuishika, anasikia neno lakini anayua ni kweli, men hapendi, anafaa kusudi la kutobadilika. Ule ni mtu mubaya sana, anayua kweli, anasikia kweli, na ndugu yake propre anaweza mwambia iki kenye uko ndani, badilika ndugu yangu, na anayua ni kweli, me anakatala badilika. Mungu alikwambia ya kwamba ukijua kweli na kweli itakuweka huru. Asa ye amejua kweli, lakini ile kweli haiachilii, hainanani imweke huru. Kunakuwa mwingine wa tano, njo hypocrite religieux. Hypocrite religieux anaambelira tu apparence. Ye ni apparence, kwa nje tunamuona Mkristo, kwa nje tunamuona mtakatifu, mpaka na Yesu anamwambia ndani ya ile Matthieu chapitre 23 verset 28, anasema vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ndugu yangu, Mungu anataka atengeneze nawe. Mungu anataka atengeneze nawe. Kunakuwa na mwisho, njo manipulateur ou dominateur. Ye iko pale juu ya kuimpose raisonnement zake. Ye iko pale juu ya kujiita anadomine watu mpaka anawafaire croire que soi-disant ni apotre. Kujenga makanisa 2-3 haimaanishi kiko apotre, hapana. Ndugu yangu, utakuwa apotre kwa sababu kuyalisha kanisa haimaanishi kiko apotre. Usiimpose marezonement zako, hapana. Usiimpose ide zako, marevelasio zako, hapana. Utakuwa apotre saa utatii neno, nendeni mkawafanye madisiple. Saa utafanya madisiple, na odela ya madisiple unawafundisha watii neno ambayo Yesu alituagiza. Na odela ya kutii neno, nao wawe na ujasiri ya kufanya kazi ambayo wewe unafanya. Pale ndio utasema unakuwa apotre. Kwa sababu Yesu alituambia, allez faites de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Asa utafikia mu niveau ya kukuwa apotre ukishafanya vitu viwili,
kisha na unaongezea uwafanye watu wafanye kapable kufanya kile kenye na wewe uko nafanya. Pale njo utasema nimekuwa apotre. Me na kukuwa apotre haiko wewe njo utajisirinome, hapana. Haiko wewe njo utajipatia ile neno, hapana. Il faut entourage yako. Ndugu yangu, Mungu anataka atengeneze nawe siku ya leo. Mungu anataka atengeneze nawe siku ya leo. Na kuombea rehema, neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo yawe nawe kwa jina la Yesu Kristo. Amen.